মারামারি, কাটাকাটি, থ্রেড এগুলো তো জাস্ট কন্টেন্টে ভাই, কিন্তু বাস্তবে আমি কোনোদিন কারো ক্ষতি চাই নাই। हमको तेरे बिना जीना तो सिखा, चले जाना फिर है जाना जाना। মারামারি, কাটাকাটি, থ্রেড এগুলো তো জাস্ট কন্টেন্টে ভাই, কিন্তু বাস্তবে আমি কোনোদিন কারো ক্ষতি চাই নাই। हमको तेरे बिना जीना तो सिखा, चले जाना फिर